Bienvenidos, gente, y sean todos, o sea, muy bien, sean todos bienvenidos a Juarez, Gunslinger. Me agilé en el saludo, soy muy estúpido. Vamos a juego nuevo, vamos a empezar un juego nuevo del normal, no, para no ser tan rígido. Vamos a empezar el modo campaña de Call of Juarez Gunslinger. Vamos a ver de qué trata la historia. Kansas, 1910. Me dio un pequeño tirón ahí, un pequeño lag. Ya. Ajá. Se supone que somos unos vaqueros al estilo John Wayne. Soy... Don't I know you, sir? No sé quién soy. Don't believe so. I haven't been here in many years. Me llamo Silas Graves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. Well, what are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A Estoy couple. entendiendo mucho la historia. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. A ver. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. Ya. First man I hunted was yo back pensaba que ya when I iba a was empezar a riding jugar with ya, yo Billy the pensaba... Kid. You knew Episodio Billy 1, the ya, Kid? desde aquí. Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for ¿Ya? nobody. ¿Podría empezar, por favor? Luego, por el amor de Jesucristo, quiero puro jugar. It was a war, boy. The Lincoln County War. Nada de Billy Lincoln. promised his Billy había regulators prometido would take the sobre life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. No voy a leer. Kid No. had a big chip Así on que, his shoulder and a hair trigger vamos temper. rápido, pausa en el Made video, him lo leen dangerous ustedes, as hell. yo no voy a leer. Ya. Supongo que ya empezamos ya. Cargando. Eras una vez en Stinking Springs. Silas Graves llegó a Abilene en 1910, afirmado de haber cabalgado... Puta. Ya. No alcancé a leer lo que decía. Vamos a esperar a que cargue para empezar a vaquerear. Ya, pulsa intro para comenzar la partida, ya muy bien. Punto de It was control. about 30 years ago. Ok, Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. muy bien. Ya, paso para continuar. Ya estamos dentro del juego ya. I threw in Estamos with the en kid Stinking because the Springs. man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. Los gráficos But son before como I que tell you dibujo why I animado, want that son of a como bitch muy dead, bonito let todo. me tell you what Muy happened that muy day. lindo. I was heading back to the hideout when suddenly I had this Yeah. funny feeling. Cuando noté que algo no iba bien, No, Steve. The other kind of funny. algo en el ambiente. Oh my gosh. ¿Será que los vaqueros se encontraron con hombres? Me cago. ¿Con hombres se encontró uno? No, no creo. Ya seguimos. Pulsa O. You heard Vuelve al escondido. Ya, muy bien. stay here, keep an eye on the road. Vuelve. fair. We're missing all the fun. I knew those two morons would never let A lo me lejos, through. gente, le vamos a I dar. had no choice. Deadpool. Hell, shoot that son of a Dead. Ahí está. Oh, es que soy bueno, por Dios. Was it Pat Garrett's posse? A Oh los que yeah. se pregunten por I qué heard les the pegué shots si and I knew nadie I me había had to dicho que les move pegaba. fast. Es típico esto, por siempre tienen que pegarle a la... Lo que Garrett and quieren his encontrar army y of ¡pam! deputies had Balazo. surrounded the entire homestead. Siempre, siempre, siempre. I decided to help Billy and the boys out a bit. Espacio So cooperativo a la that's just what I concentración. did. Ketchup. No, no ha hecho usted. No, subí de nivel. Punta habilidad ya. Soltar. Pistolero. Armas dobles. Tenemos para armas dobles ahora. Corredor. Un runner. Tenemos un runner. Toma pedazo de As the longi. governor of New Mexico Pedazo de paying longi for the nomás. kid's apprehension, Hoy. Garrett was Hoy. able to hire every gun hand in Lincoln County. Me van a matar, ven. Me van a matar, ven. Ay, concha la lora.
Pero estoy a todo el descubierto. Como que me muestro para que me maten. Hagamos un combo de 3. ¡Uy! ¡No lo vi! ¡Uy! Por poquito. Salvé por un pelito de una calma. Ya, nos agachamos con todo el juego. Salí a coger algo, coger secreto. Secreto encontrar. ¡Uy! Soy bueno porque no te tienes con nada listo. Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads cut off. Vamos a saltar y entrar en la concentra. ¡Short! Lo detecté nada muy bien. Hacia cabeza. Oye, soy Still, bueno. one of them reached the water tower. ¡Uy! Not a bad idea. It would be a turkey shoot from up there. Bueno, por acá no se puede quitar. Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. The right position is very important. Yo prefiero esta. Personally, I prefer to be on top. Oh, you do, do you? Echarnos por si acaso viene. Ay. Vi pasar a alguien para allá. Vi pasar, lo vi pasar. Lo vi pasar. Lo vi pasar. Ahí donde está. Qué shot. No me equivoco. Que vi algo de eso. Aquí hay un arranque. A lot of them were saddle tramps or sod Me busters disparó. or ¿De drunken dónde de drifters atrás? looking to No, make a no, few de acá. bucks. Pero no veo a nadie. Ahí está. Supongo que se puede. ¡Esa es! ¡Oli! ¡Boom! ¡Boom, headshot! Ya, muy bien. Seguimos. Then, I heard a friendly vamos a voice recargar. yelling at me from the window. Back door! We'll cover you! Ven por detrás que cubrimos. Ah, ya. Truth be Vale, told, vas a things la were much tercera better la- behind the house. Y nos vamos por acá por si acaso. A ver, ese es un chili William. Uy, un chili Willy, un chili Willy, otro chili Willy. Their numbers in half. But that just made the ones that were left twice as mad. Seguimos. Abre, 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 mierda, abre, mierda. ¿Dónde está? They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. ¡Puta madre! It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. And like that, I was inside, Muero. none the worse for wear. I Ahí passed te tengo que Dirty matar. Dave, Dave sucio. Hola, hola, amigo. Fue horrible. Fue todo fue horrible and allá. upstairs I Ay, found Billy ¿por acá hay and algo? Charlie No, no hay algo. Baldry. No hay nadie. ¿Ah? ¿Qué tiene que haber cosas aquí? Algo, algo. Sería una E. Ah, era abrir. Ya. Algo, una cinemática parece. Parece que llegamos a un punto de control. Un gran tirador, 21 muertos, 21 años, rápido como el látigo. Billy, el niño. Billy the Kid. Billy looked at me and said, "About time, amigo. About Grab a time, gun amigo." and get to the window." Wait, so you were friends with Billy the Kid? Uy, era amigo de Billy Yeah, the Kid. sorta. Jugábamos la pelota cuando chicos, en la esquina ahí. Anyway, we were Ahí con- surrounded con by los chochos. dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. Nosotros jugábamos a la pichanga ahí con Billy the Kid. A los chicos que lo viesen, jugábamos ahí con I'm Billy telling you, Garrett's Me iba a men were buscar ahí, dropping like después la vamos a flies, but derrotar. they just kept ¡Déjate on para adentro, coming. Billy the Kid! Estoy dando muchas estupideces ya. ¡Billy! ¡Dentro, para adentro! Toma. That's when Charlie got hit. Le dieron a Charlie. They're catching us in a Uy, crossfire, catch shouted Billy. Get to the other side. Ya nos vamos para el otro lado, le dejamos ese lado a Billy. ¡Uy! Uy, había uno ahí que me está dando los tiros los más brígidos, casi que llega un headshot. No sé si me van a llegar un headshot. Para ahí, pero...
¡Ay! ¡Toma! I don't know how many of those cocksuckers I personally put down. ¡Oh, que soy It bueno! was pretty clear, even to Billy, that maybe discretion was the better part of valor. What's that mean? It means that it was time to cut and run. No, y él pulsa U para abrir el menú de habilidades. Get the horses and bring them round back. Vamos a Draw their abrir el attention. menú de habilidades. Bolsillos hondos. Lleva más munición. Concentrado. Combo más largo. Combo más largo. Porque como ando de bien para el headshot, vamos a definir de combo más largo. Primero. I said that it was time to cut and run. ¿De dónde? ¿De dónde? Directed that order at me, and I thought, why the hell do I have to do it? But I went anyway. Dumbass that I was back then. ¿Qué tengo que hacer? Ah, traer los caballos del establo, vale. No había prestado atención. No le senté ninguno. Those poor sons of bitches are Many would have fled. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack here. What are you saying, old Para man? cambiar de arma. Jack, he's just joshing with you now. Yeah, he better be. Mr. Greaves, please continue. Please, call me Silas now. Listo, se murió el tiro. Now, where ¿Cuál was I? escudero? ¿Cuál? No, si es terrible bueno. You were heading for the barn. Conmigo no, por hermano, conmigo no. Siempre hay que mirar para arriba para subir la escalera, si no... aparece el escudero y te mata. ¡Cuerpo, cuerpo! Toma, como lo sigo. Como que le pega a los metros. Making my way past the castle of fallen foes. Por Dios, que soy choro hoy. Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. And just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. Disparándole a estos. Dios. Ah, toma. Enlazado 4 ya para el combo. Finally, I had the stables within my reach. Estamos llegando al establo ya. And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. Ok. ¿Un duelo? Como los del lejano este, voy a ver si soy bueno. No, una de esas me matan al tiro. Orgulloso. Apuesto. Ay, torpe. La mejor combinación, orgulloso, apuesto y torpe. Ya. You challenged him to a showdown. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. No, que se ponían de espalda y era el duelo, no, nada que ver. Voy escapando. Ya. Y lo vamos. Y se me ve la que puta madre. No te muevas, mierda. And that you killed him. In a fair fight. Oye, soy bueno, por Is that what Dios. that Penny Dreadful said? No, No maté boy, ya. that ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. Ya. So let me start again. I finally reached those damn stables. ¿Otra vez? Ah, esta vez en serio, vaya. Era como la mague. Ya. Stepped inside, and ¡Bájale! last thing I heard was Garrett's voice.
Este no. That's not Billy. Ok. And go on. How did it end? And, boy, that was just the beginning. Bueno, terminamos la primera misión. Voy a ir por misiones. Dejamos hasta aquí este capítulo. Ahora lo voy a editar y eso. Chao.